Sambisi tu TV gatba at puslane wongo et de kibaya ne mora point te de pingi de kibaya ne Burkina Faso ministre ninga singeta azeka bobo la colorier la sena kabori en passé wodro mera senata ba man umtaba nutiksi sna to nyare to no kasam son santate a yibu yane Europa temse l'armental sulta or soba en passé banca européenne ya la musa janvier au la som pisi la ni et pamda venom ne amivalien ya nukti kirsin kede ligdi sina songe centrale solaire sem bezak tul sol moa en leben passé contre sin kede ligdi weng na songo yilamna wodo commune de Pora la nukti kiskensa kelwa na winiga union européenne na ni Burkina Faso zo da panga nukti kiskensa yiba logor pore wodo commune de Tor saba arma pierre be wende winiga deb sino ni projet kensa sina songo ni mbui de toto Runa ton Suliano usko tibo ton sid Pama songre ya son kasanga don ton na kina berane ya micro en pos ministre des finances à Barcusco si ya ton dikri lanta habam torat bam amerikanza nta ton zorama tore nasada matore to sakanyak subvention ana kontondo tidnato madrazi Congo projet kanga wame na song Burkina Faso na mbasin kede ni niripang ningap samande kura wenge temsa pusunwa la sinkede ne yilamda wenga arma pierre be wende winida tondo projet wasin ya saba le arrondissement kata la sara wakato sara hani usro rotusro bebe kiet kom nyamimti 2016 amenga inondation na mzinbene donc ton toronye sane it zoramba toronye sane union européenne ti bam dik ligzembala ko gouverneur to kontondo ti ton toron modro malga caniveau ramba na yitange halenkin hal bangalwo na yilenti tange ligaba yilemde na yilenti nimbuida hambebe wa sa hawa ni bizule ralezinye ya santa ton se fo wa milliard pisi la nase la songor kanga la na songa santa neb tous ko bosnu wordo ten la rapport Burkina Faso tengana barok ma Christian Kabore son ton carré Djibouti Iramba apkela mbedabe man nuktigis ya tuma nuktigis son santate atambo ne Djibouti naba sankenende ya Burkina Faso la Djibouti misani sisengeta zamazin sayela nataba antika tuma nuktigis sina identi kodumda temsa yiba tonre ankyang tawle son passe zumbe yasna identi arjarsa ton pam fibo sankenende Burkina Faso tengana ba en passe Djibouti tengana na ataba antepak Burkina Faso bigayem la sampak bank bende et pam da venam ne benezi zambilongo Wodron zin kantotan Djibouti na ken le libra ven rati antuni nukti kataba tengana ba rokma Christian Kabore son ton rantiki ne Djibouti ramba la yamya kanga botonra ya Djibouti tengana ba ne Burkina Faso ka tengana ba son wumtaba na larmantika la kelenti tunune ne Afrika na ton yidigi temse yibme pa kantar sina yinoro Pepe nuktik semane senkene toma buto tole son tum Burkina Faso kane azeka torompa ne Djibouti la ren nuktik kang porwa ya toma san larmanto entum temsa yiba halti pam nafle et kel radok ma Christian Kabore sin ya Burkina Faso tengana ba l'accord cadre de coopération toma nuktik et semana ana songat lame tidnata ba inges na kendi la toma so watne temsa yiba yidigri nata ban tome la centre nos deux pays yiba so nuktika ya senkene kodomda la gilinge yel swalma Djibouti la Burkina Faso le temsa yibana nam sa wiligam tia bumbu tapsa wum taba sinema zinge sin torna ne fespa ko aya bum sina yivenra la promotion réciproque de nos liens culturels temsa na taba on wilig zamana ap kodumda il pa yubrigné lena mena songat lame tidman tuma nuktika temsa yiba kodumde na kenga tawle tiklenda tumti temsa yiba nimbuida vuyim sambidu nentaba Nugutik suwa nan toromba ni Djibouti ramba ya senkene visa ramba la passeport damba to bahret tidui sena ilen temse yiba twen longo de totse tuzule pa be pour l'accord portant suppression de visa ya nuktik ninga senkisida visa apramni si sentalaba passeport diplomatika la tuma yinga abson kobram passeport abson bonde te passeport de service na yilen yolos kenken ba sen yitib Djibouti wat wodro bisin yitib wodro andigidi Djibouti pakantar sen ya sombo ne temse yiba botonra apkianga tawron wumtaba na lagamantum ane tumnum tora roto Djibouti la Burkina Faso kane aya bumme senke len toron yeke ne Burkina Faso ninginda amahamudu bunkungu son pakaligru o sombo ne business banka la leso ba ya janvier kugara hampisila ni la toron paka kulumsa Kiliye apkara Djibouti sura la kilen to kes Djibouti député ramba santal certaba
alenda ya janvier wekiura sam pisi la ayopoi pombendle tengana balok mal Christian Kaboli kawere na wiliba bam mesmi absonda zwenyi député lam tawol soba la aponya kwese député vonle tenginga a tu azinga sen go nema pour un bumzang santo yida ton Afrique atemson absongo mesini bala député lamba sa Djibouti député lamba nambosa nu pokienga antasba et pam da venom goma falande a benezi zambelingo en libre don pitne de moli. Dans le village planétaire qui est devenu le monde, nos pays sont plus que jamais connectés. Tengonga san liber an dunia, ton tim salaram suratab nosi, den ya kwayra san nam puluk, Assemblée nationale damba, la député ramba tabik, Sembrab Soka. Sina yelenti Assemblée nationale ramba, bangara ton rompase, wala tim sa nanam sarabo, ya wakati mam nan ko seti tim sa yiba Assemblée nationale ramba, l'arme zin n'pa miesar ne taba, en ton rendik maxon. Sina yile, top san nam tom ni sa fangil kapi ba ton rontanimbu de rabo, ti tim sa menan ton ron du peuple au service exclusif de la communauté des nations. Le Burkina Faso est depuis quelque temps la cible des forces terroristes et obscurantistes. Burkina Faso mahamaha hal wakat sun lori ta so so sa tum da hamba sakde ton me sebra suka andik na kinda buto tori na ilin ton terba etibale abraba ya tab kil ton tinga arzeka lab kil region di Sahel la temsi ta so so sa zabra ya bum sun liberté nga fa gil kapiyel et ton ton rola me la lilam ti larme sortab nu sun kolor tab sun taba an ton pam bangar buto tori sina ilin ti babar ni sun tar zulesa ab arzeka lab temsa yidig la taran le pori ta so sa yella ya bum sin toloron sidia yel kengo hatab sana to mwenga pa bakade tibala nisala yel serade nan ton pam pidisgo able pa gomne li soba gwammi deli ya bolle tini ka fangi ke pe som yik sebra suka tit sortab nusi ne zap kan la rin yar sinana taba on sortab nu ne de bangra la net tonga ya ren soti bi tamsa nuwa nan ton ron luguli la mama pour on be to mzugu ta so se pa mi toadari ya ren so tit zabra sanda tam tayi sombo et somo modram tayi zinga fa efficace doit être aussi général. Et Saint-Yi Djibouti Massa Nantim sa Woroka, tia conseil régional du centre Saint-Saint Soka, en son de Parabnisi, Santum de Batora, Bangetia Parabnisi, Sia commune Parabson Tabam Quabra Laptikian, un an compa Zamsoro, Sunda Wobo, la Galalosbo, ce qui est un des mana Tigsbu, la Sampiga sont ante Parab Kulimse, la Parba no laisse de Bouliga mettre pour la Parka, Niar la Signarba, la Zule s'inquiète, t'inquiète un côté, Tobnidik Pangas Nailin, Nia bat Zule Constant pas, mais locally, ami Valiant. Rahampi logor pore sindik bangar bu totore en tas bo kansa senkede ni mo sa futo wo ba wenge adab se mo san na tiri ka bangaran tume la bangar paso kanga pora nem ni sa fangil sinze kep karon wawa pa ma bang minim bu totore sembe futo wo bo wenge renwa pa ba wini ga metep suria no ni bangara posra la kelen gara lo horma ndik zules bu totore sentare en tas conseil régional du centre Tol Saba a Jeanne-Marie Wedraugo ya pam de banoresa. Conseil régional Baraka, ton poste da Mise Namaramba, Mise Traoré Baraka. Ti fa ya likta tume, ti ton me kosu bamber handa formation ni ngatu kontondo. Ton pour la Baraka so ton sura ya non formation. La kasheke formation ya walibo handi te karati sey. Runo menga tonda parat mengta sendunne. La ya 10 jours ya tilete ton ya la haruna. La sanle wa pam tubna le songod nindare il posra baraka la kelle ngehtu matero kelle nyaar be ora yita tere sura ya no yero tonre. Conseil régional du centre Tol Saba Eric Tore siya bamba la projet wa viginda kella me wini tibamwa me nanking parba pelse sendikira hampi tore ampame bangla buto tol sinke mo sa futa woba wengwa e kella ngara lo horma an lek parba sinke ne ko hodni sab samana. Ya galon lobdba ane sunda wogdba parabsina tabam kwabra la tonya ne formation rasm pige aton yirundo nan karba nan sonsne banges est-ce que formation atabam dabo en tout cas sunno meme welam ti formation tabam dabo ti bangre yameng ti bangre akatar sebe wakat fanti yamantum tumre asekadam ti yam kiti bangre keng tore denwa welam ti formateur en tout cas mwinge bam na kendre
sinten kiti bam tum da keng tore ton pipi yibu ton me wana ngisa bangra sim keng keng zininge oblig zulu sun woni tondo ton nan le bad biuro da moi adnan ngisa ton non teman de panton sonba la date me woni biti conseil non ton katum do dien ton tara partenaire mba to mi songo tondo adnan de kap zulu ha me woni bam damba ti wen han sake ntendam ti kalaka zulu bam nambo me ya sẽn ta pagb koabga sẽn yi lagm n ta ye sula buu toor-toore sẽn be wogd kaane la sẽn paame bãngrã paoosga tẽegre n wĩndgi tɩ bãngr paoosg kãngã kẽeda neb sẽn viglg projet b sẽn boonde tɩ grap textile la sẽn tigmdi neb ninsã sẽn losd b garã n lem n paas pagb ninsã sẽn maand moosã futa wogba. Burkina Faso transporteur dãmba yɩl n paam zɩɩba n dɩka yaa zu-loeese sẽn kẽnd n sula wa buu toor-toor sẽn yaa transporteur dãmbã pa sak tɛgla sula wa segda kɩba kɩtba n kõt b tags foof sẽn kẽnd ne zu-loɛɛgã pʋgẽ sẽn paam dẽ d wilgdame tɩ yaa Burkina Faso sul ninga sẽn sakde FUTRB wa taoor dãmba n na n kõ koeese sẽn kẽede ne zɩɩba rɩkre zu-loees sẽn be be la b taanda goo neera tɩ bãmb kẽes b tʋʋg n pa tũ nakẽnd wa sẽn gãneg sẽn kẽed ne sula wa lugd wɛɛngẽ n wa wa ne zu-loe kãngã d paamda vẽnem ne benesi zãmbelg sẽn kʋmse pʋɩt nedo. Zule ni hembe kenken ba ne ngwa sa ne fitel be o tawl so podra ya te go ne ra han tondro da nan tun tenga tan kugure na ya kam son gom linda so ba yelle kenken le passa ker sule yibu acete la fitel be o ramba ni ka fa gil ga be la tampa ajingi te get tab tuma la sa ne ajmi ru da ro fitel be o lulga ya sen tune go ne ra rabo to lula de lu gom to pasom me lejinde porye et kel razimi ru da ro bam la fitel be o tawl so podra sinon bon de chargement ka bum pale bum monzo imbe Ghana mande ti tuma chenga do dat ser tutuninga donc ti ton menga nya tabe ti comme Ghana wa problème ka bebe wa bon disament bebe no tuma kata problème les wuso auto bo moto ning même bon disament port d'ambataba lo me port a Cotonou Abidjan na ilti beno mi bura koloyo donc ntale ati gouvernement wa saké na ning bon déchargement ti ministre représenté gouvernement to signer sebra na signer sebra wingam tia bon déchargement zugu ya chargeur d'amba zibaramba on passe transporteur d'amba taur saba on passe chauffeur ma taur saba ba manangis bon déchargement zugu normalement sebra ngul stotoninga problème ka ba point wan signer bumrunda bi rondi wa yika datu man modelato ya tileti wani zabar ko Bomson wat ne zule had kengo ajmiru raw kenga tawron wiligi ti Burkina Faso kanre eni muito tena rataba antume la re wiligam ti bambe nyesa zugu ti pasa ker sule yiba wotono na taba tabla man tum ti tenga yirigi ajmiru raw Burkina kawa tin la matabun tume bam wa mi kam tubchim sa bebe bam ya wa mi tubchim ma bebe wa obtien wa nara famille ti ya yimre ti le même famille de transporteurs pinna dabe ni taba donc baba mwan wilarame obtien le valer wana rataba di ton tume ti transport a cheng tawre ka sa dan zabtaba ti ne bajeti donc singa nyi sokon nambi suka nanga sai la wen sacre pour david wazim staba donc ton bon hodoba ani ton na yelba yabowa chelen ba tum ning ton singa ton on lagam tawa transport a cheng tawre ti zabra katar nyor ne ba yemur sana ilen ti zule kanga ton yirigi sa ne kenken ba hambe Burkina Faso ka wiligame ti agone na soma yi kan sebra soka nyan sa no bo jugo on tomatumde ti zule ning hambe kenken ba zi wo be ton sa zang fasi Transporteur d'amba pasaka tiara sula sampa umtaba église des assemblées de Dieu bam umdataba afsiranda menga datin kidme bo wendo wasinki Burkina Faso yum ko bala masa abla tudame tinayi marse kiula sampiga la yemre nentontare ala sampiga la nasa yum tusi le pisila yemre sunninga singita tigra kidongele sera kiba kitba nan wiliba tuma buto tole afsanganare yum ko bra tigli et pam da venemne amivalien Assemblée de Dieu wasin tara yum kwabra nawa ade abnan tira yelle sike nini di banga winam tum nana keng torweng aya wakato ti windo wa kedin datan pus winam baraka sike nibson konsole ti ro mikta wadama rémissionnaire dama 1921 wa yumde Burkina Faso kanwa pasteur Samuel Yamwero ya nini nga sembe tawle ti nan gestum kanga solo ga yelle yum kwabra son lore yam fen tara yum kwabra ti Amérique tara électricité Bugum Amérique au courant
tɩ b na n basb tẽngã n waka t'a yembr meng la n kika tɩ bũmba ka la baasgo b kell n paama raood b sẽn nong tõnda yĩnga n dat tɩ tõnd kẽ arzãna yĩnga n dat tɩ tõnd ta wẽnnaamã yĩnga b nong tõnda yĩng la waka rẽ wã tõnd tẽedame tɩ n yaa n ta yʋʋm koabg rũnnã wã yaa sõma tɩ d maan bũmb la yaa sõma tɩ d pʋʋse kɩba kɩtba barg tɩ bãmb sõng tɩ nebã fãa bãngẽ tɩ tõnd rat n pʋʋsa wẽnnaam d zaame tõnd rat n pʋʋsa amérique missionnaire rãmbã d zaame la tõnd rat n maana togs n taare ne bãmb sẽn deng tɩ-kãngã sẽn na zĩnd mar-kiuurã sẽn piila yembre n zẽk tagrã sẽn piila na sẽn watã a tʋʋm wʋsg la bilg tɩ b na n maaname assemblée de dieu wã yʋʋr yĩnga d kell n kelg pasteur samuel yam weoogo pipi tõnd yeelame tɩ na n kẽnga missionnaire rãmbã sẽn wa tẽng ninga fãa b siga wagdo ka tɩ moona b reegba b yɩ wagdo ka n kẽng wa kaya n kẽng zĩsa taaba tõnd na n kẽnga be n tɩg n bool na-kãns yagensa sẽn n dɩt b naamã rũnnã wã pʋʋsd bark b sẽn sak n deeg d missionnaire yĩnga la b sẽn sak n deeg tõnd karen-saam rãmbã me yĩnga tɩ korengã paama fɩɩge n ta n be zĩig rũnnã wã la d deb n tall bug-vɩlengã n tɩg n bool kamba sẽn be beene wã n kõ bug-vɩlengã tɩ mosa yella bɩ yãmb zug sẽn sẽn kelgd b maama yella bɩ yãmb zug tɩ yãmb me yõr n tall korengã sõma la ra bas tɩ lʋye ye yãmb me wala rũnnã ra n tẽ tɩ yãmb yaa korengã kamb ye yãmb yaa tẽed meng yãmb pa beoog wẽnd-roog ye yãmb yaa rũnnã wẽnd-doogo la yãmb yaa beoog taoor rãmba assemblée de dieu wã tɩ-kãngã rãnda yʋʋmdã koe-zugã bee wẽnnaam sebrã pʋga zĩig ning sẽn yete sɩɩ-sõng pãngã na waa yãmb zugu la yẽ na n kɩtame tɩ yãmb yɩ mam kaset rãmba jérusalem jude samari la dũni wã ween vɩɩsa n naasã fãa yelle la sã n yaa ne tʋʋmda vigdbã taood dãmba b wingame tɩ bãmb na n zẽka tɩ-kãngã wẽnd-woto wã la nebã fãa gill sũyẽ barka ami valiant wẽnda gudun ta salare la wẽnd kõda maana yɩlenga sãn bɩ sɩ-pagb la pa yaa kamela da kɩ bã na n pagã kulimse tɩ d pʋʋs yãmb ned kambã yem-rembre sẽn dɩk weere n gẽsto d kõta taaba sɛka beoogo tɩ kɩbã sẽn be bɩ leoa rɩk n taas yã